Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sit, children. पवित्र आत्म्याची महिमा तुम्ही ओळखूंक जाय. Have you felt presence of your God within you? You have to. ना फायदो ना आमी तेगे presence ऑन पावना जाल्यार. He is a Trinity, one God for us, one God for us. Our Father, Son Jesus, and the Holy Spirit who work among His children. Praise God. We are not orphan. आम्ही अनाथ ना. कित्याक त्याने प्रॉमिस केला आ तुमकां अनाथ कसो सांगचो ना. Praise the Lord. There is intimacy of His love, which Holy Spirit wants to glorify us, to show His grace, His love, His presence, His kindness. That's why He comes with His fruit, not joy, love, kindness. तो ना आमकां एक साधारण आमी जायती रोजार करता आमकडे तर कायंडनेस ना दोरे अपवित्र आत्मा दुखता. Because He needs those fruit to expect in our life. तेका जाय ही फळां आमच्या जिवितांत आमी मानून घेयलोली. Sometimes we think गोजेचे ना गॉड हा आम केन्ना चिंतना इतले गॉड कित्याक म्हागे जिवितांत हांवें काडूंक जाय. नो एक गॉड आमकां हें करेन आसलोलें मोजेसाक पिडा पिडटालो तो आमचो कोण फारूक. तो इतलो जितले पिडा देव धाडटालो तितलो तो आनी तितलो ताकदवर जाता कित्याक ते कडेन एक भशेचे एक गॉड आसलोलें. ते गॉडमान तो आपूण सोकला पडोंक सोदनासलोलो जे तेच्या भितर आसलोले जो देवा कडेन झूज मांडटालो देवा मुशा कडेन झूज मांडटालो. प्रेज लॉर्ड. Praise Lord. सो दीस कायंड ऑफ स्पिरीट हे मुशा भितर आसता जे मुशा काबार कोता तेंकां नाका देवाक आमी मानून घेयलोली. प्रेज लॉर्ड. Praise Lord. आमी हिंगा हाजीर आसा आमी हाजीर आसा. हांव 2 उतरां दिता. इट्स नॉट म्हाज्या ओन ट्रुली दिवंक शकना. इज द वन हू प्रोफेसायड and teach me the way how to walk in, how to prophesy, the preaching, the word of God, the declarations and the degree of the gospel is truth. Praise God. It release the power. तेगे उतरान power भायर काडटा मुनशा जिवित जी कोण एक्सपेक्ट करता ती. Praise God. आमी बसल्याय पुतलेशे बसनाका माती आनी धूल म्हूण बसनाका. येस आमी माती आनी धूल बट गॉड स्पीक दॅट वी आर वेसल्स. Praise God. तेणे हातीन केलोली आयदनां आमी जी उजार जावंक जाय. Praise the Lord. आमी तो माती आनी धूल भशेन रावली जे आयज ना फाल्यां माती आनी धूल जातलो आमचे फुडें. बट सम आमच्या भितर एक ध्यान एक पदवी बलिश्ट पदवी गायलोली आसा आपल्या स्वासा वरवीं आनी ती पदवी देवाची आमच्या जिवितांत आमकां वळख दिवंक सोदता. आमी कोणाची हू यू आर. Praise the Lord. तुवें ह्युमिलिटी तुगेली केश कोन सांबाळूंक जाय ते तुगे मनीसपण केश कोन सांबाळूंक जाय ते. Praise Lord. Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. That's why Holy Spirit is bringing His revival, His mission, His destiny, Praise God. which I has not seen yet. आमगे दोळ्यान आमी चोवंक ना पुतून ह्या भशेन जातले. He is bringing the great forth in this earth. Praise the Lord. Praise Lord. Praise Lord. What forth is first? Forth is the kingdom of God in midst of His children. Praise the Lord. भुरग्यांमध्ये Praise God. त्या भुरग्यांमध्ये तो राज हाडटा आनी ते राज हाडले दोरे आमी ते मानून घेवंक जाय. प्रेज लॉर्ड. Praise Lord. हालेलुया. Hallelujah. इस्रायल इजिप्टाचेर पिडा येवपाक भायसरली हे मायराय. बट देवान कितें म्हणलें इस्रायल पोजेचेर जी दारवंटां रोगतान तुमी शिको मारतली सिंबॉल दाखयतली तें गॉड कितें जातलें सेव जातलें.
And now in New Testament, we have to believe the power of the blood of Jesus. How we are believing to Dr. Boro, Teogdam Bori, to Boro, this and that. I'm saying we are trying the best of this world. But we are not believing as a God child the power of the blood of Jesus, which we have to receive it. त्याने सगळ्या आधी रोगत वालोयले. Am I right? Praise Lord. Praise Lord. Hallelujah. 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 Soldier has crucified him, mocked him, nagged केलं, जोरमाना मारले, गायनी त्याका पिजले, ते गाये बेश्ट्यानुय सामके पिजलोले गाये. Praise Lord. He was a God, but the intimacy of between his Father and between the Son and the Holy Spirit was there, who always showed us what is the reality of our God. कितें देवाचे हाजीर पडटे. थोड्यांक हुसार मेल म्हूण, थोड्यांक जायलो तो देंवलो. If he is God, now also to ask दोरेत दाखोय. Now also to attitude like a Pharaoh का भशेन आमकडे तो attitude आहा भितर. तो आसा दोरेत दाखोय. So yeah, to powerful Hado, he is always powerful. He is the sources of all kind power, a supernatural power. Only the turn you have to believe as a God child. You have to keep that intimacy within you, that my Spirit of God is always there for me, for my help. As He stand by like an advocate. We are not joking here. Like a counselor, Praise God. like a comforter, healer, provider, because He is a compassion in need time. Yes, Praise God. He is a good God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Why Holy Spirit became an advocate? Judge kitab zauna, see the rules of the spoken word, how the declaration of the prophecy, how sensitively written there. Abba Fatherची place, Putaची place, and Poitatmyaची place. Praise the Lord. So he is there. जेजून जे सांगला ते उघडेपण करीत आसा तो पवित्र आत्मो. त्याच्यातून जायना मुलाले कांयच ना. सायबीन माय फर्स्ट उतर लूक 1:37 कितें देवाच्यान जायना मुलोले कांयच ना. Praise the Lord. हे उतर तूं आनी खरेंच हांव सायबीन माय बांदता तर कितल्या जाणांनी बिलीव केला. आमची परिस्थिती कितली दुयेंस आयला. आमी इतली भिता की आमी वयजाक सोदता, दुरवांक सोदता, वखदांक सोदता, मुनशांक सोदता. And the place we have to travel that this is good. Am I right? Praise Lord. Praise Lord. Sometimes थोड्याले आहा आयुर्वेदिक, homeopathic, जायते. So they take एक ऑफर जी आसा संसाराची तेंगे जिवितान ती एक्सपेक्ट करीत आसा. But why not God? Why God is useless for them? Are you joking for His word which He has spoken? As a God child, you have to believe the word of God because Jesus sacrificed tenen kursal केल्या. For what reason? He was a sinner. He was a thief. What He has done? A great sacrifice for your and my sin. For the whole nation's sin, He died on the cross. Praise the Lord. For what reason? Because He was loving. Praise the Lord. He was loving His children, that He don't want to choose them in a hell power. Praise God. Praise God. Hallelujah. कित्याक थिंगा सांयो कितें हाय उजोय हा आनी जो पालोना म्हूण आसा. Have you read it? थिंगचो उजो पालोना केसलो इफेनाचो उजो.
it is the anger of God which we are expecting as a sin in our life. आमचे डेली मॉडल जिवितान जे वाठारान आमच्या जिवितान चलता तितून आमी हे सीन आपणायताय कितें बरें म्हणून ओ स्वादीक म्हणून एम आय रायट तुमकां ते स्वादीक न्हू यू शूड तुम केन्ना तेका चाकोनूच चोवपाना आसलो पातकाक एम आय रायट ते सीन केन्ना तुमी आपले जिवितान आपणा पारचे न्हू आसलोली जे मरण तुमी कुर्सार जेजूचे पळयला तितून वॉट द गॉस्पल रेकॉर्ड अगेन एंड अगेन He died for our sin. Praise the Lord. आमच्या पातकाक लागून तो मेला आणि हे घाये कित्याक आमची पिडा रोग दुयेंस धुवपाक बरें करपाक Who has believed this medicine? For y'all it is a joke. It's not the reality what God Jesus has done, the intimacy for this world, for our love, to show what is the kindness for these sinners. Am I right, children? Yes. आमच्या असल्या पातक्यांक देवान मोग कितें ती कायंडनेस दाखयली. That's why Holy Spirit is moving spiritually, gently, quickly Praise God. to show what is the kindness. He wants to search in each heart to prepare the way for Messiah Praise of kindness. Show the kindness. कोणाक दाखयला जायत आमी आमकां दुरवांची इतली भिरांत कितें दुरू केन्नाय कोणा उजाराक जाय जाल्यार आमी दिवपाक ना कोणी आमकोडेन मागोंक येयला तो तूं म्हणपा ना म्हाकोडेन हालेलुया Hallelujah. इट्स सो इम्पॉर्टंट टू यू ऑल ते कागद प्रेज लॉर्ड Praise God. हिंगा देव तुजे काडीस मागता आनी बायबल उलयता लुकाचे शुबोटम आमकां सांगता उलयता की मुशाचे भायले रूप न्हय पूण मुशाचे काडीस पडून सोरीस पोर देव वागता. वेर इज युअर हार्ट? Is it sleeping? Is it awake? त्या उतरा आयकोन ते जागता. It is in a joy. Joy हा हे काळजाक तुमगेल्या joy हा Where is the joy? हुंया संतोष ओ संतोष देवा कडचो होता तो कोणूच इजिली काडूंक शकना. मारी कडेन बरो तो वाटो विचून हाडलो सोम्याची पांयाची सुवात Praise the Lord. सोम्याची जिवी उतरां Praise the Lord. आणि तो संतोष ते कडसून कोणूच काडूंक शकची ना म्हणल्यार बरो तो वाटो विचून काडला. गॉड हॅज डिक्लेअर्ड अबाउट मदर मॅरी मारेचे विशीं जेजू डिक्लेरेशन्स केले की ते मारेन बरो तो वाटो विचून काडला. Praise the Lord. आमची माय सायबीन माय तें केसलो वाटो विचून काडला. देवा उरतो आपल्या जिवितान मानून घेवपाचें. पुताक पयलो दाखोवना पूत ह्या भशेन दिसतलो शीज शुवर दोर ह्या भशेन आहा जेजू ह्या भशेन जातोले ना. ते कांय गॅरंटी मेळोना कांय कॉन्फिडन्स नासलोले. ओन्ली द वर्ड वॉज स्पोकन. पळय तूं एका पुताक जावन दादल्याचो संबंद नासतना इट इज व्हेरी इम्पॉसिबल फॉर हर. Praise the Lord. But she knew what is impossible, that is possible to God. Praise the Lord. कित्याक ती देवा बापाच्या जिवे उतरान जियेताली. Praise God. देवा बापाच्या जिवे उतरान जियेतान वी आर बिकेम मॉडल. जितले जनरेशन बदलता तितल्यान मॉडल जाता आमकां कोणना वडकोंक कोणना. आमी जेन्ना भुरगीं आसलोली वी वर प्लेइंग आउटसायड ऑन ग्राउंड भुरगीं जाय आसलोली नाव टू प्ले भुरग्यांक खूंय वचोंक नाका. दे हॅज अ मोबायल. सो जनरेशन कितें जालां चेंज बदललेलें आसा. संवसार हो बदलता आनी थोड्या दिसांनी माय पाय नाका भुरग्यांक काळजी घेवन रोबोट घेतले. आमी पैदा करतली आनी ते रोबोट तेंगे काळजी घेतले.
Praise Lord. Praise But what gospel is speaking to you? The truth. Sot तुगे माझी जिविताचे. That's why Jesus knew everything will be happen. सोगले जातोले. He said, "So संसार सोतोला पण मोचे उतर के दिस सोची ना." So believe. Meditate the word of God. John 14:6 सांगता what sot आणि जीवितांश. Amen, Jesus. That means all foolish will come. Praise the Lord. जायते जाण येतोले. जाणवाय नाचलोले, मुटोले जाणवाय विवेकान बोललोले. आ? Scientists, this and that. जायते भशेन नाव I can't tell you. Praise Lord. Praise God. पूण देव म्हणटा शिवोट पोरी. तुम्ही म्हाका विश्वास आहा. Praise you. ती सासणीक जिवीत घेतोली. आय तुम्ही सगळी इंटरेस्टेड आहे सासणीक जिवीत घेवपाक कोणाकूय कोणाच्या भितर घरान जायते दूख जाय जेताय हाताय मजा करताय भोंवताय फेस्त करताय इव्हेंट्स जायते सेलिब्रेट करताय कोणाच्या भितर एक ओत्रो येयलो आसा ओत्रो भितर आसा देवाचो आ कसलो ओत्रो आहा वी आर सर्चिंग चोय कितली फुलिश ती गरजेक देवाक सोदताय देवाक ओळखोंक सोदना देवा भुरगीं म्हूण देवाक आमी भोंवपाक सोदना आमचें जिवीत पूण आमकां गरजेक देव जाय गरजेक सायबीन माय म्हणलें ही आसा चाकोन सर्वंट Praise the Lord. देवा उतर सांगता जो चाकर तेका काम केल्लो मेळ्ळो तेका तो सभासकी दितलो Praise God. वी हॅव टू बी सर्वंट Praise the Lord. देवा उतराची Praise God. आमकां मातशें दारायलें दार उदकें जायना म्हणटा तें उदकें जायना बाबा आमी उदकें करुया देवा उतर आमकां सांगता दाराक मारात आनी तें उदकें जातोलें Praise the Lord. सोदात आनी तुमकां गावतोलें Praise God. मागात आनी तुमकां मेवतोलें मॅथ्यू 7:7 आर वी आर गेटिंग फेड अप हांवें मागलें कितले रिट्रीट केली कितल्या भशेन मागलें हू टोल्ड यू कोणान सांगलां तुका मेवची ना म्हूण ते देवा वील कायद्या कोण म्हण तुका मेवतोलें Praise God. everything is possible for you but keep intimacy for Holy Spirit let him move show the kindness तुमगेले गॉड म्हणच्यार दाखोयनाका शो हिम द कायंडनेस गो कीप ऑन डुईंग द वर्क इन किंगडम Praise the Lord. आनी ज्या चाकोर काम करतलो मेळ्ळो तेका सभासकी मेळटली Praise God. ही इज नॉट जोकिंग इट्स अ रियलिटी प्रेझेंट डिवाइन रियलिटी वॉइस ऑफ आवर गॉड Praise the Praise Lord. God. we have to hear I have read 7 years before 7 years जाले gospel बोलूना but if we can't देवा उतर पडगोठा how कित्याक बरे जमनीचेर बी पडना Praise the Lord. एकाक 30 एकाक 60 एकाक 100 दिवपाक Praise God. and Lord आज देव तुमकां चोयता God's Spirit is moving with His fruit gifts. Fruit आहे फळाचे उगडे उलयता स्पिरीट गॉड स्पिरीट पुरा फळां घेवन येता आमकां तर आमी म्हणटा म्हाका गाडी जाय तूं फळां एक्सपेक्ट करूं सोदा तो म्हणटा फळां पयलीं एक्सपेक्ट कर कायंडनेस घे Praise God. तूं म्हणटा गाडी दी कायंडनेस घे म्हाजें जायते जाणांक सोय हा एकू वस्तू मागपाची द्या एकू वस्तू सामके लागो रावता भुरगीं रोड घालताय त्या भशेन द्याको रोड घालता बट लॉर्ड इज वेटिंग यू समवेअर विथ हिज वर्ड एक्सपेक्ट माय फ्रुट्स Praise the Lord. माय गिफ्ट्स हे पळय गरजेच्यो Praise the Lord.
Praise Lord. Praise Lord. He proves he gives आम्ही एक्सपेक्ट कोणा आम्ही त्याची इंटमसी तेगेल मेडिटेट कोणा सेन्स कोणा we are not ready to expect it. What is the use to sit here or to be a child of God? Praise the Lord. त्या भुरगीं जावन केसलो म्हत्व आमकां आ हिंग दुखतरे थिंग दुखतरे बरें कर रे हिलिंग कर रे हे काम जाल्या पुरो तें काम जाल्या द्या उठ रे बस रे सोड तेजेशी बसोन इतिहास 7:49 Praise God. पृथ्वी म्हज्या पांयांची मळी कशें म्हणून तुमी म्हाका बांदशात Praise the Lord. बागेन पावलो म्हणटा यू आर अ टेम्पल ऑफ होली गॉड अँड गॉड स्पिरिट इज वेटिंग टू ड्वेल इन Praise the Lord. देवाचो आत्मो रावता ठिकाणा करूं ना म्हाका बेगोय ठिकाणा मागीर कर ठिकाणा इतल्या बेगीन कर नाका पयलीं म्हाका घावो जालो आहा पांयान तो पिकोय गॉड स्पिरिट इज वेटिंग सी सॅम्युअल हाऊ ही रेज हिज वॉइस हियर आय एम लॉर्ड Praise the Lord. अब्राहम also हियर आय एम लॉर्ड Praise the Lord. जेन्ना अब्राहमाक भुरगे दिले एन देव येयलो तेगे भुरग्याक मागपा अब्राहम तो लिपोना तेणे म्हणून हो आनी कित करूंक येयला एक गिफ्ट दिवपाक 25 वर्सां लायली म्हाका आनी आतां कित सोदूंक येयला वी आर लायक दॅट सी द इंटमसी द लव ऑफ दिस प्रॉफिट टू गॉड Praise the Lord. they are living for internal life they internal life and jiyatai they never died Praise God. ते जेजू सांगातात जिवी आसाय Praise the ते Lord. मेळजार बसलोले आसा जुईन देवान बरें जेवण मांडलोले आसा Praise the Lord. आत्मीक जेवण घेतले तुमचे भाशे तंदुरी न्हू बिर्याणी न्हू आत्मीक जेवण Praise God. some supernatural power Praise the Lord. माना जिवेरू धो फातोर Praise the Lord. धो घोडो Praise the गाडो घोडो Praise the Lord. There are many signs. Okol, Nori. We have to prepare the way for the Messiah. Puvi Sobha. Kan asluli aikotuli. Where are those? As icon आणि icon केना. कित्याक तेणी त्यांचे कान बेरे केला that what gospel speak? Day by day. Praise the Lord. His second gospel speak, God speak, who told? Tomono Pero, Kudo Icona, who told you? Who told you? Amiski, Moni Biri. Praise God. आमचेच भितर रिंगलोले आसा ते मोने फेरे आत्मे Praise God. आणि आम्ही हुकूम घालूंक जाय जेजूच्या नांव तांकां भायर सोरूंक Praise the Lord. sometimes negative spirit is moving in our physical body they are operating our soul also at once आमगे आत्मे बी मेडे कोत्ता आनी आत्मो तो लिबाळा केसलो फायदो को संसार तो जोडला that what dialogue is there great dialogue अरे बाबा हे हात टाकून मजे दे ते होबरो सोडू हे डायलॉग जो आत्मो तो रिबाळा कित फायदो तुमकां आत्म्या पडो ना तुम कुडे पळे जुई कुडेक सान्यो किड्यो इबाटल्यो हातोल्यो Praise the Lord. जे नाव ना गांव ना हेल लाजरसलो घाणेन कुसोन पडलोलो आब्रामाच्या गोपान आसा Praise the Lord. देवाची महिमा भोगता तो देवाची महिमा भोगता तो Praise God. देवाची महिमा Praise God. आमकां देवाची महिमा अणभवूंक जायना देवाची महिमा जानवाय पोरजोडटा तिची पोरजोडणी उणी जायना जानवाय 6:12 जानवाय पोरजोडटा तिची पोरजोडणी उणी जायना तेजो मोग कोत्ता ती तेका रोखडी सोदता आनी सोदल्याक तो गावता Praise the Praise Lord. God. तुमगे जानवान पोरजोडटा संवसारांत दास्तीनी बुलीनी आशेनी लबडान फोटींगपणां चाम निर्गुडकाय गोरवान तुमगे जानवाय पडलोली आसा तुमगे जानवाय पाड जाल्लोली आसा Isaiah 11:2 सांगता
जेजू देवाची कृपेन जाणवायन वाडत गेलो. Praise the Lord. देवाची कृपा महिमा तेका वाडयताली. Praise God. And he was with his connect, his relationship was with his Abba Father, which he never break up. त्याने केन्ना आपल्या बापाचे आत, आपल्या बापाचो वेग, आपल्या बापाचे राज, आपली बापाची उतरां, आपल्या बापाचे जिवे पण केदीच सांगून एक सेकंडात त्यांनी सांगून. बट वेन द सीन आपूण पातकी आमी संवसाराची पातकां तो ते कुडयेर घेतालो तेन्ना तो एक सेकंड तेका तें खूब दूख जाता. बापा तुवें म्हाका दितात म्हूण सांगलो. Praise the Lord. कित्याक ते सेकंड पुताक पातोक घेवपाक पडलें आख्या संवसाराचे ते आपली कुडीक. आनी तो जालो शिरापांचो. गेलेस्का 3:13-14. Jesus Christ come to know always study something which is very important, compulsory duty आमच्या जिवितांत. Praise God. गेलेस्का 3:13-14. जेजू ख्रिस्त आमच्या खातीर शिरापाचो जालो. आमच्या खातीर. समटायम्स आमी एक पाटी त्या उतऱ्याक लागून कितल्या शडाप इडियट सारके न्हू हे न्हू लॉट्स ऑफ nonsense speak in our tongues. You know, when you anoint this, when you confess in this tongue, when you receive the glory and grace and mercy and God favor among, around and within you, you operate, God operate this tongue with heavenly language. Praise the Lord. Sanduria kamanda bakluri kanama kivasi. Siatroa hataramo kamaratana tunanak klari vatari yasi. Sibu snabrila sanaora kandrindla kurwatin gurwada maruman trindai. Bahukum maratana bayatra sivichu. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. आज म्हाका एक भयण सांगताली मगे भयणी तुवें इतली घरान इतल्या जाणांक मागण्यांनी भायर धाडले जायते घरा बे तुवें उजवाडले जायत्या जाणांक तुवें रस्तो धाडले 1 आनी 2 न्हू म्हणटा आयज ते आपल्या तोंडान म्हाका गोवायकी दिताले तुवें कितली घरां तुवें उजवाडली तुवें व्हडलो कार देवाक कळ्ळा परवा ना तूं हाल्ल्यार तूं जेजू नांवान तूं दुखल्या तूं निगड्या आसल्या परवा ना तुवें जायते देवाचे राज लोकांक दिलोले आसा म्हणून. Praise the Lord. आनी इग्रेस्ताय तुगेली इतली तेज वोट मोहिमेन बोल्लोली आसा ती कोणूच तुजे करता. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. And I believe today that the Holy Spirit was testifying my glory. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. तो माझी बक्षीस म्हाका सांगता मागे इनाम म्हाका सांगताले भयणी तोंडान. Because I sometimes disappoint that maybe I have been wrong or I have not comfort anything myself. Praise God. Praise Hallelujah. Hallelujah. But the journey of His kingdom is too good. Praise God. Too good. Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. Because Christ is in me, He is within me, around me, among me. Hallelujah. When you believe, see, zonekli तुम्ही कितें सोत मानता देवा उतर पळयतात मग त्याच घडये त्याच वेळार तुमगे जिवीत ऑपरेट करतलो. See, never be disappointed. It's Romans 5:5 says, never be disappointed. The love of God, सोम्याचो आबा बापाचो आणि पवित्र आत्म्याची कृपेचो मोग
the love of God has poured out in our hearts. In our hearts, होई आमच्या काळजान. Hope will never give you disappoint when you increase or keep faith on your Lord, who is your God, who is your Creator, who is everything for you. Praise God. The hope should increase. The hope should increase day by day on your Lord. तुझ्या देवाक लागून तुझो होप वाढोंक जाय. Praise the Lord. It will never be given you disappoint in your life because the love of God. कित्याक disappoint दिवपाना? Because He will tell you. तुगेले काळजान तुझ्या भितर इतलो मोग हा की तू देवाक केन्ना फेलीत करपाना. Amen. Praise the Lord. But some people आहा ह्या भशेन की देवाक फेलीत करता, देवाक नेकारता. You know, कोणा नेकारलो, पिटरा नेकारलो न्हू जेजू. Am I right? आ? हांव तेका वळखोना, जिवा भिरांत तो सांगता, हांव तेका वळखोना. आणि एक कडेन शेकूंक रावलो तो म्हणटा आनी तेच्या पयलीं तो म्हणटा हांव तुका मरोंक दिवची ना. आ? He was always ready. आ? तुगे गाप घेतलो कोण? तेका सगळें जाय सोम्याचें एवरीथींग एक वर्ड तेका कोडो ना तरी he was asking Jesus about the parable or कितें. Praise Lord. Praise Lord. Even what Jesus was doing, he was ready. He was so excited. In that boat you have saw, Somya Makai bhi yo shepherd. Am I right? Who had those guards? He was walking with Jesus as a good disciple. Am I right? See how वातावरण केशकोन change जाता एक पाटी मोशाचे. That what Lord wants to teach us. तेका आमकां शिकोवंक जाय. कितले वर्सां गडे 40, 30, 50 वर्साचे गडे जाले. Let us give this journey to act in His kingdom Praise Praise the God. Lord. as a servant, Praise the Lord. as His child. Praise Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Look at Jesus in your life. Who is He? Peter was disappointed. तेका वळखोना. तुम्ही कोणा खबर करता? म्हाका खबर ना. Praise God. Praise God. And then जेन्ना जेजू सांगलेले उतराचो तेका उगडास येयलो, started crying, crying, crying. तेगे आत्मो रडोंक लागलो. Praise the Lord. And he got the intimacy. तेका तेच्या उतरांचो उगडास येना फुडें तेणें कितें केलें? इंटिमसी कॉट केली आपल्या सोम्या सभेन. And he cried. आमकां हिंगा रडोंक येवपाना जेजू पासत. कित्याक तो शेकड्या आदीं मेलो आहा. आतां आमगे तुका काणी आमकां नाक जालें. That what you all thinking. But gospel is speaking, cry to our Father. Praise the Lord. And the God Spirit will lead you. He will come for your great help as a comforter, counselor, healer. Na, rodo ina. Rodo yupana. Am kit jalte melda. Dewa has upon one this and that. What knowledge, re Baba. Good knowledge you are. तारीफ करपा तुमगे नॉलेजीचे ते व्हडले घडे जाले. आयज तूं त्याच जोरयता. यू नो इज युअर क्रिएटर. आयज जो श्वास घेवन तूं जियेता तो तुगे पांय गेलो सर्गीच्या बापाचो. And Paul says, Paul the prophet speak in the glorious power of the reality presence of the Holy Spirit as written there in letters. तुम्ही रावता ती घरा. Paul I am prophesying. तुम्ही रावता ती घरा बिराडा. बिराड म्हळ्यार कळटा रेंट हाऊस. But असली घर
The proof He's giving you, He's testifying in the gospel. तुमका स्वर्गीच्या बापा बरोबर. Prove yourself that you are addressing in the kingdom right now in this earth, and the kingdom will belongs in your midst. स्वर्गीचे राज तुझ्या मध्ये तू अनुभवतले जेन्ना तू एड्रेसिंग कोता बापाचे बाप मोसो. Praise the Lord. That's why Jesus was addressing him. In John 11:41 he speak, बापा हांव तुका दिन वाचता. म्हजी सोदांच आयकोता म्हूण हांव जाणा. See. आणि एक कोरी John 77, बापा तेंका स्वता विशीं संस्कार कर कित्याक तुजें उतर सोत. Praise the Lord. बापा तुज्यान म्हजे वेले प्रापोज करूंक जाता. See the intimacy and love how we speak to his Abba Father. And what about you? You asking, if this काम जाला पुरो, तो मेळ्ळा पुरो, अंग्रेज जाला पुरो, मागे धंदो बरो चल्ला पुरो. Intimacy. Be humble. Every knee shall bow down and every tongue shall confess to their God. Where confessing? What confessing? Where knee down is bow. तुमच्या जीवितात तुमच्या देवाक तुमच्या दिमेओ सोरपटूंक जाय. That means you should be humble. तुवें तुजी ओळख कितें देवाक दाखोवचो. बिझनस आपयलो म्हाजो देव. म्हाका आयज भुरगीं दिल्यात देवान दिल्या. म्हाका दोगांक चेडवां दिल्यात देवान दिल्या. म्हाका दोगांक चेडे दिल्यात देवान दिल्या. Praise the Lord. Don't criticize yourself. He's a good God. Praise the Lord. कोणाकूय भुरगीं दिनासा दोगांचो गोपालाचो आनी मोग संपोवन वाडोवंक. दुसऱ्या भुरग्यांचो तुमी दादुशी जावंक तेंचे आशिर्वाद घालूंक. Praise Lord. Hallelujah. 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 Nobody is ready. कोणान आपणा सुटकेस पॅक करू ना. सर्गीच्या राजान कितें आपूण वस्ती घेतले कोणाक पॅक करू ना अजून. आ तुम दिसते कोंत काशाव. तुमगे वस्ती तुम्ही पॅक करून दवरलो आहा राज्यान वचपाक. शो कायंडनेस, शो लव, गिव पुअर, हेल्प पुअर. कीप फेथ ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतराक विश्वास आहा. Praise the Lord. जी तुझी वाट आहा ती वाट न्हू तो तुझे स्वत तू म्हणटा तें स्वत न्हू. तुगे जिवीत जें जियेता तें जिवीत न्हू. सोम्याचें जिवीत हांव जाणा हांव जियेता तें हांव न्ही. तें सोम्याचें जिवीत. जो संतोष म्हाका हिंगा कोलगोटूक मेळटा तो हुंय मेळना. रियली आय एम टेलिंग दिस इज माय रेस्ट प्लेस. Praise God. Fantastic place. Really. युगा त्याने विकसूंक तेका महिमा दिवंक तेका वाटाणून तेजे प्रोजेक्ट सुटका दिवंक. लॉर्ड हॅव फेवर ऑन मी इन दिस माय प्रेयर. Praise God. I need you in my all internal journey. Praise Lord. सासनीक करूंक. You're thinking तुम्ही अजून पुढे तुमगेले चिता सपना नाही. पूण गेल गो बाय तुमगे हेजेर हाय. तुमगे सुटकेस घेवन भोंवताय तुमी ओडीत. In the journey of your kingdom, who is forever for you, forever for you, forever for you. And you will see God glory. You will see God present within you, around you, among you. He said that He will shine His marvelous light on His people, on His children. Praise God. He
spoken that you are my apple of my eye. तू माझे डोळ्या बाल. Praise the Lord. You are my precious one. So keep him also precious. He should be precious for you. Holy Spirit should be precious for you. That माश पण इतले पुरतून लागाव जायना जाल्यार दुखोंक जायना तरी he should be precious for you. Praise the Lord. Ma. He should be precious, so precious for you. एक वेळा be silent in front of you. एक वेळा तुझ्या आणि बापाच्या मध्ये गुपित मागणे चलोंक जाय दार पुतून बोन असं. दॅट मीन्स जे वाठारान तुका सांगता भायल्यान गोड मारता पावस मारता डिफिकल्ट आहाय प्रॉब्लेम्स आहाय ट्रायल ट्रबल्स सोरो देव म्हणटा लॉक इट क्लोज द डोर अँड सी फॉर मी आय एम युअर फादर हू इज फॉरएव्हर. I am your God who created you. आणि तुका रोचून हाडला. Where are you? Where are you? गुमशुदा. एडवर्टायज जालो हा गुमशुदा. ते खबर ना तुम्ही. I am plunged your name in my hand. Praise the You Lord. are there. Record matter. You are there. Praise the Lord. So keep intimacy that my God is there for me Praise God. in all situation, in all circumstances. सगळ्या वाटाराना माझो देव माझ्या सांगात आसा. Praise Lord. He has promised. God has promised in Joshua 1:5. जसं मोसेस सांगत असलो हांव तुजे सवे आसा तुका सोदचो ना म्हण तुका सांगचो ना. Praise God. Praise Lord. Praise Lord. Praise the Lord. तुगे गिन्यानाक मोत हा. Tell me yes or no. Yes or no. कितें बरें कितें वायट is coming in your mind. Just operate it. Holy Spirit is telling you. Praise God. Don't be foolish. Praise God. Foolish जाव दे. भुरगीं foolish जावपा न्हू. Operate from today your mind. Strengthen yourself. Don't be weak. Thank you, Holy Spirit. Don't be weak. Thank you. तू कोणा फोटो पाहिन कोणा जादू मंतर कोणा गॉड प्रेझेंट इज देयर विथ यू. Praise God. Thank you, Holy Spirit. गॉड ब्लेस यू. Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Who can believe? Bonkore दारवटा can be open. केजीची प्रिझनाची दारवटा उक्की जातली म्हणून कोण एक मेसेज येयला. कोण बिलीव कोता हे वेळार एक प्रॉफिट एक प्रॉफेसाय तुमकां होली स्पिरिट दिता. कोण सोद मानता बोनकोणेचे प्रिझनाचे दार उक्के जाता जेजूच्या नावान आनी जेजू भायर काडटा. हालेलुया. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, glory to healing. Dogs are healing. I receive it right now. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, glory, Holy Spirit. Oh, Yadara Mashaka Karaba, Yara Mashaka Karaba. Oh, Randara Bakaraba Shakaraba. Bless them, Lord. Rabo Shakarana Madidre Karaba. Oh, Randara Bashakara Karaba, Raburia Travashi Daraba. Oh, Radara Karamashika Keraba. Siri Vishwala Karamara Karaba. Oh, Riara Rabara Shantara Baraba. Oh, Radara Karabara Karaba Shantara Karaba. Oh, Riadara Bashia. Allah Shantara Baria Travesi Karamashika Karaba. Oh, Riara Rabasara Baraba. Oh, Rinda Lamasikara Bushika Keraba. Oh, Riara Baraba. Baria Moria.